Welcome to Amigos Homestay. Naandari sa kuan guys sa Amigos Homestay. Swimming pool, nice kayo. Grand opening day nila karong kuan February 8, 2026. Grand opening nila. Tsada kailang kuan capsule. Ito mo ba yan? CR. Walang CR dito. Ito rocky pit. Hindot kayo. Kahoy. Yung kahoy. Karon dahil ko na February 8 Domingo na gaya. Domingo na Domingo ng February 8 para alas 5 sa hapon ang grand opening dito. Amigos Homestay located at Barangay Timan, Zamboanga del Norte. Sulod na dito guys. Okay kayo. I-kuhan lang pag-message lang mo sa ila ang kuhan Facebook page nila. Facebook page nila Amigos Homestay. Saan may dali? CR. Banyo. Ako na banyo. Parera dito sa pikas nindot. Shower. Amigos Homestay. Tsada kayo. Okay kayo na. Orto. Tara, okay kayo eh. Swimming pool rin yun. Nice din. Okay, limpyo perme ang tubig. Limpyo perme. Yung lagi limpyoan. Shower. Nice kayo dito sa Amigos Homestay. Gusto mo inquire, message lang sa ilang Facebook page Amigos Homestay. Ayun, pwede na po mo contact mo, tawag sa ilang cellphone number 0917 720-3314 0917-720-3314. Overnight stay 25 packs 2,500 pesos. Phase 1 whole area. Tara guys. Phase 2 overnight stay 2 packs 2,500. 2,500. Overnight mo diri sa imong uyab kuan 2,500 kumbate na karong kuan Valentine's pwede kayo. Diya pa yun guys. Phase 2 20 packs 6,999. Ano guys. Mo ni premium package nila. Overnight stay unlimited
Isang kuan, daghan mo mga pwede o mag-reunion diri ana. 9,500 pesos. Ano phase 1 nila diri. So chada giveaway. Okay kay diri, indot kay ni kuan. Bakasyon mo din yung pamilya diri. Pwede ka overnight mo diri. Mga 25 bucks. 2,500. Ara sila yung panganan diri. Pwede kuha ni sila, no? Abang mo ATV nila, kuha. 30 minutes, 500 pesos. 1 hour, 1,000 pesos. Abang po mo sa ilang kayak, 30 minutes, 300. Actually, mga kayak diri. Gusto mo mag-kayak dito sa dagat, no? 30 minutes, 300. 1 hour, 500. Unlimited. Isa ka adlaw na ito, guys. Isa ka adlaw. Sa ba? 1,000. Tapos sila yung mga camping tent diri. Camping tent nila is 300 per tent. Kung gusto mo magkuhan, mamasol. Gusto mo mamasol, no? Na sila po yung mga fishing rod diri. Abangan nila ang fishing rod. 300 ang abang. Surfboard, nabod sila yung mga surfboard diri. Abangan. Nindot diri ron mag-surfing nga kay dagkong balod, kusog ang balod. 500 per hour lang surfboard. Abangan, nindot diri mag-surfing. Karon kusog ang balod. Skimboard, nabod 300 per hour. Skimboard. Snorkeling, napod 150 per box. Diya guys, diya lang mo buhay amigo staycation homestay. Wow, Timan. Located siya sa Timan, Liloy, Zamboanga del Norte. Diya ilang kuhan guys. Number nila. Number contact lang. Facebook po, Amigo Staycation. Search lang Facebook page nila. So, maura to guys.